Sinukot ko mukha niyo. This is a dinosaur. Naabot siya na sa akin. Let's do another one starting with D. Akin na. Dol-dol. Akin na. Akin na. Ayusin mo. Tignan mo na. Ah. Balik na yan. How about this one? Grabe tong mang dol-dol ah. Cute ah. Ay. Ah. Pogi nung ngiti. This Kana. Ah. Let's see who's been drawing all these Siya na pictures. That's Daisy. Daisy's been drawing all the Ah. pictures. Akin na. Mayroon. Uy. Kylie. Ah. Ay, be. Kasi na mami. Si mami. Sinusubo siya sa akin. Uy.